para mas sinutugkuha. Ano yung pamamahay niya? Yan ang isip. Basta na? Isip. Ito yung pagmamayari ng isip. Yung Tagbanwa. 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 Oh. Wow. So big. Look at this. Wow. Oh no. So nice. Look at the cliff. Wow. 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 Hawak tayo. Hawak. Wow. Ang ganda. Grabe. Look at the sky. So blue. Wow. Pasok pa talaga tayo dyan. Woo! Ganda. Oh no. Oh no. Saan tayo? Doon. The sky. Hold. Wow. Now. Ang ganda. Grabe. Todo. Oh no, kanindot. Sabaan ako eh. Hala, grabe. Kanindot. Sus, nako. Waing nani dito. Sa asa. Only in the Philippines. Saan tayo? Dyan? O saan eh? Muna ni Kayangan Lake. Musaka ta, di ba? Wow. Look at the clear water. Wow. Hi, Bernard. Uy, hi kayo, hi. You are here at Kayangan Lake. Love, silingi, love. Edward, siya. Hi. Hi. Ako po, Dapil. Hi. Hi, kanindot. Nako diri. Yay. Nako diri sa Kayangan Lake. Kuha na ko kong glasses. Yay! Wow!